कथा सुनने के लिए सामने आ जाओ, जो कथा नहीं सुनने वाले वो। Сегодня удивительный день. पक्षवर्धिनी Шишман महादादशी Бхактивиданта Вана Махарадж. Вечерняя лекция Вриндаван. इसके संबंध में दो चार शब्द हमें भी जानना चाहिए, किंतु Я хочу क्योंकि काल рассказать बहुत लोग сегодня एकादशी किया о сегодняшнем यहाँ дне तक भी कुछ Экадыши. गौरी लोग भी Многие काल люди, निकल они गए следовали Экадыши हैं, вчера. Даже किंतु многие भक्ति सिद्धांत सरस्वती из प्रभुपाद Гаудия Матха. के विचार Но в соответствии और со हमारे Шилой गुरुवर्ग की Сарасвати विचार के Прабхупадой и अनुसार концепцией нашей Гуру Варги, ये आज हम क्यों पक्षवर्धिनी почему мы महादादशी पालन следуем करेंगे, Пакшавардине इसके Махадвадаши? संबंध में कुछ दो शब्द भी हमें जानना भी Мы चाहिए। должны так или иначе знать хотя бы नहीं तो немного केवल об этом. भेड़ А के चाल иначе- से काम नहीं होता है। भेड़ के चाल समझते हो कि नहीं है? जो मैं करते हैं क्या बोलते हैं, Иначе мы будем как овечки. बकरी नहीं है और एक होता है भेड़ होता है ना है। एक भेड़ जिसके तरफ चलते हैं सब उसी तरफ चलते रहते हैं। देखो उसके चलाने वाले जो होते हैं वो एक के लेकर देखा चलते हैं, सब पीछे रहते हैं उसके। Вы знаете, как овечки, у एक них दूसरे есть के такое जो है, стадное чувство. पूछ के पीछे ही अपने सिर के रखते हैं वो। आप देखना है हजारों Вы भेड़ знаете, चलता одна रहता овечка है бежит, и другие और также सामने वाला бегут. जो जहाँ पर जा रहे हैं सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। आज हम लोग भी वृंदावन परिक्रमा किया, मतलब इतने भीड़ ही नहीं क्यों है। Допустим, сегодня мы совершали इतने Вриндавана बड़ा парикраму. पक्षवर्धिनी महादादशी और देखा ज्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग। И так много людей сегодня совершали तो парикраму. आज करना चाहिए ना, क्योंकि काल ही लोग एकादशी पालन किया है। लोगों की पता नहीं है जी एकादशी करना है बस। Вчера много उनके людей, करना नहीं है, उनके так साथ как много людей следовали ये कौन सा Кадыши तिथि вчера, है, то क्या है, сегодня было не इसके так शास्त्र के много साथ कोई людей संबंध नहीं है। на парикраме. एक व्यक्ति जिसके तरफ चल रहे हैं उसके तरफ चलो। Но они не следуют в प्रभुपाद соответствии с एक шастрами. दृष्टांत देते थे। एक Они व्यक्ति просто के видят, पास что अनेक जो толпа है, идет, и они также идут. वो но они- क्या था Не вдаются в Верь, да. подробности, когда Верь, же да. должны быть на самом деле उसको Экадыши. एक गांव से दूसरे गांव ले जाना था उसको, और बीच में एक छोटा सा नदी था। तो नदी कैसे पार करेंगे? Пастух, भेड़ он जो है पानी को देख करके वो डरता Он रहता। шел с овечками, बहुत со परेशानी стадом हो गई। овец. И перед हाँ, ним सामने была ले जाए река. तो И बाप он रे, думал, इधर как उधर же से можно इधर आ जाता है। перейти эту реку तो एक संत со всеми महात्मा बोले, овечками. देखो इसको पार कराने के लिए एक सहज उपाय है। एक कोई भेड़ को आप पकड़ लो, पकड़ करके फेंक दो दूर, पानी में फेंक दो। बीच नदी में फेंक दिया, वो तैरते तो उस तरफ चला गया, और उसको देखते ही सारे भेड़ क्या हो गया, पार कर उस तरफ चले गया। इसलिए प्रभुपाद इस उपाख्यान के द्वारा यही समझाते Тогда हैं। ему посоветовали, чтобы जिसको он взял одну संस्कृत में овечку и कहा जाता है перекинул ее на गणगड्डालिका другой берег. प्रवाह. И क्या тогда बोला? все овечки, они автоматически пойдут за этой गड्डालिका овечкой. प्रवाह। लोग जिस तरफ जा रहे हैं हम चले। И Сарасвати शास्त्र Прабхупада, के он говорил विचार वैष्णव о की том, विचार что करने की क्षमता लोग में नहीं है। он говорил, что если одну овечку кинуть в реку, то также все овечки, они также последуют ей. यही तो गौड़ीय वैष्णव के विचार И है। Прабхупада говорил о том, что люди, они तो просто वैकुंठ में इतना следуют स्थान कहाँ मिलेगा толпе, но उसके мы लिए? должны знать इसलिए шастры. भगवान भी ऐसे माया रचा दिया बोले जाने ही नहीं देंगे। जैसे तैसे करके थोड़ी हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के Кришна, विचार он यही तो создал दिखा। Майю, इसमें भी बहुत सुंदर उपाख्यान देखिए, प्रेम поэтому все не विवर्त могут ग्रंथ взять и в одно мгновение отправиться प्रेम на विवर्त Вайкунху. ग्रंथ में इसको भी बहुत विचार करके दिखाया गया है। Поэтому все еще до сих И пор они- не там, потому что इसलिए большинство मैं ये कहना не चाहता хотят था следовать тем ये правилам, которые पक्षवर्धिनी महादादशी создал Кришна. की महत्व क्या है और कैसे माना जाता И в है, одном писании यह पर भी स्पष्टीकरण किया। अमावस्या जब पूर्णिमा संपूर्ण होकर प्रतिपदा में अल्प मात्रा अवस्थित रहे तो उससे पहले वाली महादादशी का नाम ही पक्षवर्धिनी होता है जी। अमावस्या तिथि हो अथवा पूर्णिमा तिथि हो, पूर्णिमा पूरा रहे और जाकर के एकादशी करेगा। प्रतिपदा को यदि स्पर्श कर लेते हैं Пакша-Вардини, так उसके पहले जो называется द्वादशी Экадыши बनता до... है उसकी कहा जाता У है меня нет перевода пока. पक्ष वर्धिनी महाद्वादशी माना जाता है। और ऐसे पक्ष अवस्था में वर्धिनी एकादशी का महाद्वादशी। परित्याग कर
द्वादशी को ही उपवास करना शास्त्र सम्मत है, पंडितों के यही विचार है। Шастры объясняют, что мы должны поститься на эти Махадвадаши. कलुष छेदनी इस द्वादशी का परित्याग करने से 14 इंद्रपात तक नरक में रहना पड़ता है। जे ऐसे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी को जो Если पालन вы नहीं будете करते, следовать Экадаши, но не Махадвадаши, то вы отправитесь на адские планеты. इंद्र Если вы не следуете है, एक इंद्र की काल महाद्वादशी। अवस्थान जितने होता है 100 साल होता है उनका, माने देव गणना में 100 лет देव Индра, गणना он में находится на своем उनकी आयु посту. कितना हो Если जाता мы है? будем считать по времени उनके एक полубогов, दिन हमारे कितना दिन हुआ है? один день для एक साल полубогов के बराबर होता है सर। हैं? это как आप इसे один अपना год हिसाब для लगा нас. लीजिए। И вы можете посчитать таким образом. तो इसी प्रकार जो ये शास्त्र में कहा रहे हैं यहाँ पर, Сколько вам времени ये придется остаться в аду? 14 14 индр. То есть नरक में रहना 14 पड़ता है। дней Индры. Если вы не शास्त्र следуете के विचार है। Пакшавардине Махадвадаши. इसलिए एकादशी के Такова छोड़ концепция священных करके писаний. ऐसे महाद्वादशी को पालन करना पड़ेगा। है? Поэтому вы должны следовать Махадвадаши в जिस этом मास случае, में не Экадаши. पक्षवर्धिनी होती है श्रीहरि के, उस मास के नामानुसार उसी भक्ति सूचित पूजा करनी भी चाहिए। है? पुराणों में इसके बहुत कहा गया है, ये किस प्रकार यह Пураны не объясняют, पक्षवर्धिनी महादश के पालन की जाए। महापुर के विचार как мы के должны अनुसार следовать कलयुग में तो नाम Пакшавардине संकीर्तन के द्वारा हो Махадвадаши. जाता है। तथापि शास्त्र में लिखा गया, यहाँ पर देखो, И в соответствии с концепцией जगन्नाथ Махапрабху अभी в संसार Кали-югу, समुद्र की नौका स्वरूप है, पाप रूप तृण के लिए प्रज्वलित Самкиртана अग्नि है, является नरक всем. अग्नि को शांत Но здесь करने объясняется, что वाले हैं, материальный जन्म мир, मरण जरा को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए как भवसागर से океан. मुझ पतित का आप कृपा कर उद्धार करें। हे पद्मनाभ, मेरे द्वारा प्रदत्त И в этой шлоке अर्थ говорится: संग्रह «О Падмана, एक пожалуйста, अर्घ будь милостив ко мне उपहार и вытащи меня из ग्रहण этого करें। материального आपकी मैं океана. नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्री Я हरि को предлагаю अर्घ свои निवेदन поклоны कर тебе, и, пожалуйста, прими мой घी से дар. बने हुए नैवेद्य और सुस्वादु रसमय फलों का अर्पण करना चाहिए। कितना सुंदर बनना है? क्या जी? घी में बनना Здесь описывается в этой книге, है, किंतु घी के दाम ज्यादा हो गए ना, है? तेल में करते हैं, है? ऐसे तेल में करो, किंतु सरसों तेल что нужно वर्जित है। предлагать Господу фрукты सरसों तेल के и द्वारा ги. है, उचित Да, नहीं мы используем घी जो है масло, उत्तम но कहा गया, नहीं हो तो कम से कम कौन सा горчичное масло мы не है? должны मूंगफली तेल कर использовать सकते во हैं, время Экадаши. बादाम तेल जिसको कहते हैं, Ги является самым наивысшим. नहीं तो Ну, если у вас нет इससे его, भी то यदि можете हो, использовать миндальное सूर्यमुखी масло तेल भी है, उससे भी लोग करते हैं, или है? подсолнечное масло. किंतु सबसे Также अच्छा क्या है? घी। преданные используют घी на से Экадаши. Но самое лучшее во यदि время Экадаши है, это और भी использование यदि масла नहीं मिले, ги. घी नहीं मिले तो क्या करें? घी के दाम ज्यादा हो गए Если ना, вы не पैसा можете ज्यादा है। найти его, इसलिए कौन или, सा तेल возможно, у करो? вас нет денег, потому что оно очень मूंगफली дорогое, तेल। और вы можете मूंगफली तेल использовать какое खरीदने की масло? पैसा भी नहीं हो तो क्या करें? हाँ? केरोसिन तेल में लगा नहीं, केरोसिन तेल तो नहीं होता है, मैं मजाक कर रहा हूं। कौन सा तेल है? सूरजमुखी Вы तेल можете भी использовать тогда व्यवहार कर सकते हैं, किंतु арахисовое सरसों तेल में माना करते हैं, इसलिए कहा जाता если है вы даже не можете его найти, тогда вы можете सबसे использовать उत्तम है подсолнечное масло. घी के द्वारा, ऐसे घी से बने Но никогда не नैवेद्य एवं используйте на सुस्वादु Экадаши रसमय горчичное масло. फलों को अर्पण करना चाहिए। और Если вы готовите в समृद्धियुक्त этот день Экадаши и निर्धन предлагаете व्यक्ति Господу विशेष подношение, जत्न это के очень साथ хорошо. И यथाशक्ति также предлагайте им обязательно पक्षवर्धिनी фрукты. महादशी का व्रत पालन करें। श्रीहरि विषयक नित्य कीर्तन द्वारा रात्रि जागरण करना भी कर्तव्य है? И также вы должны एकादशी के दिन जो है бодрствовать всю आइए ночь. प्रभु जी, И в день Экадаши कथा में будьте, बैठो, пожалуйста, проходить. आनंद होता है। शिव करके मत इधर आ जाओ। Я буду очень счастлив, если एक दिन का तो вы दर्शन будете है, сидеть आ на जाओ। Харикатхе. Я только всего лишь один день буду здесь, अच्छा बकता है। во Вриндаване. हाँ, Прабху очень хорошо говорит Харикатху. महाप्रभु के прекрасный विचार лектор. में क्या है? नाम संकीर्तन प्रधान है। Итак, какова Калиюг में концепция नाम Махапрабху? संकीर्तन। Что Нама Санкиртана является самой संकीर्तन важной вещью в के द्वारा Кали-югу. रात्रि जागरण करना भी कर्तव्य है। हरिभक्ति विलास में ऐसे लिखा गया
И мы должны бодрствовать всю ночь и совершать санкиртану. Это описывается также в Хари Бхакти Виласе. साय नहीं देते, Кали-югу. साथ नहीं देते, तो क्या करें? Наше тело, оно очень обеспокоено. क्योंकि Поэтому вы भक्ति делаете столько, насколько это जबरदस्ती возможно करनी для вас. स्वाभाविक होनी चाहिए. Потому что бхакти — это भक्ति то, कैसे что करना должно चाहिए? быть естественно, не то, что вы स्वाभाविक रूप должны में करो. делать स्वाभाविक में मतलब क्या насильно. है? इसके मतलब मैं अपने मन Должно मानी быть ढंग से естественно. करूं, ऐसी नहीं है. Но это не शास्त्र значит, что вы должны делать то, विधिवत что вы भी хотите होनी в соответствии с вашим चाहिए. जहाँ умом. तक शरीर Нет, вы должны साथ следовать देते, священным वहाँ पर писаниям, но если ваше тело रात्रि оно जागरण не करने- способно на करने что-то, से вы शरीर делаете खराब हो जाए, настолько, насколько ऐसी कोई बात позволяет नहीं, вам रात्रि ваше जागरण тело. करने की Если вы जरूरत будете, नहीं. допустим, бодрствовать всю ночь, а किंतु на следующий तथापि день ваше тело शास्त्र के будет विधान दे रहे हैं, недееспособно, रात्रि जागरण тогда не делайте это. सुप्रशस्त Но है, в Священном अच्छा है. Писании говорится о том, что в день Экадаши बहुत लोग очень भी благоприятно бодрствовать всю हैं? ночь, и многие शुद्ध люди делают एकादशी это. पालन की विधि तो ही है. महाप्रभु जगत जीवों की यही शिक्षा Таково है. правило, как ये हम लोग следовать कीर्तन чистым करते हैं, श्री Экадаши. हरि वासरे हरि Махапрабху он कीर्तन пришел в этот विधानो, мир, чтобы नित्यानंद спасти लीला प्रभु джив. जगतेरो И कान. мы- हैं? कितने об सुंदर этом киртане ये говорится. कीर्तन है. हैं? चैतन्य महाप्रभु Шри के Хари एकादशी के Васари दिन Хари Киртана हर रोज Видхан. तो श्रीवास जी के घर Этот में киртан कीर्तन очень करते हैं. красивый, и किंतु Махапрабху एकादशी के दिन चैतन्य महाप्रभु он совершал श्रीवास जी каждый के घर день में санкиртану в प्रातःकाल доме से Шриваса, लेकर के दूसरे но दिन в प्रातःकाल Экадаши с самого утра नाम и संकीर्तन до раннего утра और नाम следующего дня संकीर्तन के समय चैतन्य есть महाप्रभु 24 ऐसे часа उद्दंड होकर नृत्य करते थे. Махапрабху совершал санкиртану в और доме महाप्रभु के Шриваса साथ Такура. अद्वैत Он आचार्य прыгал नित्यानंद очень श्रीवास के высоко, चार भाई он задирал руки вверх и прыгал. И Рамай Шривас Пандит आदि से Пандит लेकर. и его четыре और брата, Намачарья, Рамай Пандит и ब्रह्मा, так далее. हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त другие. लोग सब महाप्रभु के साथ नृत्य करते थे. Намачарья, Харидас Такур, Адвайтачарья, они все танцевали с Шри Чайтаньей Махапрабху. जादवाय माधवाय केशवाय नमो गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. इसी प्रकार महाप्रभु बार बार Таким образом, Махапрабху, он снова и снова नाम संकीर्तन, क्योंकि танцевал कलयुग и में सबसे воспевал प्रधान क्या है? санкиртан во नाम время संकीर्तन. Экадаши. उपवास की तात्पर्य ये Потому है, что в संते Кали-югу वासरे наивысшим उपवास. является Нама Бхагаван के Санкиртана. सन्निकट Каково में же वास истинное करना ही значение उपवास कहा जाता है. Упавас? उपवास की साधारण Это अर्थ значит होता है, жить рядом с Господом. नहीं खाना पीना नहीं खाया, Упавас. उसको भी उपवास कहा जाता Обычно है. мы знаем ये साधारण अर्थ такое है. значение, как поститься. Не пить и не есть. Это обычное значение. पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो अब उसे कोई Но если, उपवास कर देते допустим, हैं. एक छोटी муж सी и कथा, एक жена, चुटकुली они सुना ругаются देता हूँ. дома, ये देखो एक घर में जो है पति पत्नी रहने लगे, то также это называют और उनके Упавас. जो दूर Сейчас я संबंध расскажу के вам одну सगे कोई историю. बंधु Муж и मित्र आ жена, गए. они एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, 5 दिन были हो गया, дома. नहीं जा रहे हैं. अभी क्या करे И भाई, कोई आपके их कोई друг घर में कोई с далеких, मेहमान आ गया, मेहमान где-то आ जाते हैं ना, издалека, он तो приехал आप к ним, तो साथ и बोल 5 नहीं дней सकते он हो. жил у них. Ну, представьте, तो आप если कब кто-то у जाओगे? вас живет 5 дней, вам очень неудобно сказать ему, пожалуйста, уходи. Ну, как бы это неприлично. कब तक रहेंगे, मतलब आप कब तक जा रहे हैं? आज समझ में नहीं, कब विसर्जन है, ठाकुर जी कब विसर्जन है. कब तक रहोगे मतलब क्या है, आप कब जाओगे, विसर्जन हो जाए. है कि नहीं भाई, हर देवता की पूजा भी विसर्जन होता है, किंतु वैष्णव मत में किसी का विसर्जन नहीं होता. Когда вы поклоняетесь इतना ही अंतर होता है. देवी देवदेव के पूजा आदि होते हैं ना, божеству, उसमें विसर्जन होता है. вы आह्वान होता है, поклоняетесь इसके ему, а बाद потом क्या как होता бы है? прогоняете विसर्जन. его, так विसर्जन сказать. समझ में आता है. माने जब आपको Деви बुलाया, Пуджа, они हमारे созывают कार्तिक божество, हो गया, затем पाठ они पूजा हो गया, совершают आप пуджу, все, что चले они जाओ. хотят, фестиваль, चले जाओ बस. а затем они इसलिए отправляют देखो, बंगाल में दुर्गा божество पूजा होती है обратно. ना, То есть они отзывают из этого мурти божество. कितने दिन तक होता है? В Бенгалии они совершают 9 Дурга-пуджу दिन как दुर्गा много पूजा, дней? 4 दिन करते हैं हम. В течение षष्ठी 9 से घट дней. स्थापन होता है, सप्तमी Кто-то अष्टमी говорит नवमी 4 दशमी дня. के दिन Так или विसर्जन दे иначе. देते हैं और ठाकुर जी के प्रतिमा के लेकर के Дашами पानी में мы डाल совершаем देते вишарджи. हैं. हैं? हाँ, समझिए, सीधी Они, बात. они так делают. हैं? Они इधर के लोग तो 9 दिन करते हैं, обратно क्या करते हैं, вызывают पूजा थोड़ी 9 दिन божество करते हैं. из этого мурти и बंगाल кидают में हम लोग देखा мурти ना, в दुर्गा पूजा реку. करते हैं ना, विशेष जो बंगाली की जो पूजा होता है, श्रेष्ठ उत्सव क्या है? दुर्गा पूजा. और दुर्गा पूजा में सृष्टि में घट Самый उठता большой है. фестиваль в उस Бенгалии दिन это ठाकुर जी के जो Дурга-пуджа. आह्वान करते हैं, घट स्थापन में द्वारा आह्वान होते हैं, И на 6-й मूर्ति बना день करके करते हैं ना सब.
तो षष्ठी के दिन जो होता है घट они स्थापन होता है, они आह्वान हो जाता है, सप्तमी पूजा होता है, делают अष्टमी पूजा мурти, होता है, नवमी हो они जाता है, призывают रात्रि नवमी पूजा божество, होता है, потом दूसरे седьмой दिन день делают пуджа, दशमी восьмой के день दिन они делают пуджа, и после बस ठाकुर जी के दशами विसर्जन में प्रतिमा आदि लेकर के सबको क्या करते они हैं, पानी में делают डाल देते हैं। вишарджи, देखा то आपने? есть они चलो नहीं देखा तो यूट्यूब में देख просят, लेना। чтобы божество, оно вышло गणेश जी करते हैं, वो 9 दिन करते हैं, из этого ना мурти कितने दिन करते हैं, हाँ? и затем 15 отправляют दिन? его в воду. Для Ганеши, я 15 दिन думаю, के बाद что они विसर्जन делают देते? это 10 дней. Кто-то говорит चलो 15 कहीं дней. की जगह और देव देव के जो अलग अलग रूपे करते हैं, Так или иначе. हैं? चलो हम जो कथा सुना रहे थे, Для भाई, वो разных तो मेहमान полубогов आ गया, есть वो भी различные बहुत दूर ритуалы. संबंधी Если вы это है। не видели вживую, вы सगे можете संबंधी посмотреть на है, यूट्यूбе. बोलिए चाचा चाचा की क्या 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 लगता है ना, ऐसे लगता है। तो विचार करने भाई ये कब जाएगा, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, हैं? बोले क्या करें भाई, मेहमान आ गया, उसके खाना पीना तो अच्छा भी करना पड़ता है ना, हैं? И если какие-то гости приходят к вам, вам необходимо хорошо подготовиться, приготовить рис, приготовить сабджи. Но этот, продолжаем эту историю, но этот родственник, он приехал и 5 дней находился у них, и эта пара, они не знали, что делать. मेरे सुन करके आनंद होता है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, क्यों तो वो तो ऐसे नहीं पूछ सकते हैं? बोले महाराज Вы не можете спросить так. Они хотели уже спросить в первый день, когда он пришел, когда же он уедет. Но так не полагается, поэтому они не спрашивали его, что поделать. बोले सुबह खिलाया पिलाया, दोपहर तक हो गया, बनाने Итак, बनाते दोपहर हो गया, आज खिलाने में उस Эта दिन семья, देर они हो хорошо गया, накормили फिर его. सोचने लगे रात को बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मेहमान जो सामने बैठे हुए थे ना, पत्नी आकर के И पति в के этот день कहने लगे, они रात को очень क्या поздно बना? пообедали. अरे अभी अभी तो खा И она कर спросила, что я должна क्या राक्षस है приготовить क्या? на ужин. क्या बोला, क्या तुम राक्षस है क्या? वो तो अपने पत्नी के नहीं बोल रहे, किसको बोल रहे? Но так как они और пообедали फिर очень मेहमान समझ поздно, गए, तो मेहमान बोले अरे नहीं नहीं, आपको आप लोग इतना क्यों व्यस्त क्यों हो रहे भाई, अभी तो 3 बजे प्रसाद पाया, रात को बनाने की जरूरत नहीं है। और क्या बोलेंगे, क्योंकि वो सामने बोल दिया ना, बोले अभी अभी इतने कहा, इतने लड्डू कचौड़ी किसने क्या когда क्या он спросил, बनाया, ты что, демон, और ты что-то хочешь опять क्या तुम есть? लोग राक्षस है Мы क्या? же только что пообедали. तो वो समझ गए ये मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, अब बनाने की जरूरत नहीं। И он как бы уже не мог обратиться к этому гостю, и он обратился к жене, он говорит, ты что, демоница, как ты можешь что-то готовить, куда мы сможем это съесть? Мы только что пообедали. И тогда этот гость, он понял, как бы, что не напрямую они обращаются к нему, поэтому он сказал, ничего не нужно готовить. Итак, и тогда муж и жена, они начали обсуждать, что мы можем сделать, чтобы этот гость, он ушел. Они тогда подумали, о, давай мы с тобой поругаемся прямо перед ним, на его глазах. И тогда гость, он был там, и тогда муж и жена, они начали ругаться. И жена начала громко кричать, я не буду сегодня готовить. Она просто притворялась, как будто бы она очень злится на мужа. И тогда гость, он подумал, о, что же делать, неужели я буду сегодня поститься? खाना पीना तो नहीं मिलेगा और बनाएंगे इसके घर में, Он подумал, ну хорошо, значит, я не смогу здесь покушать в этом доме. 12 बज गया, देखा तो रसोई घर में कुछ है ही नहीं, तो विचार करने वो क्या किया, И это был уже где-то обед, चलना शुरू कर दिया। и гость он был там. तो वो दोनों देख रहे थे, पति पत्नी देख रहे थे कि И हमारे тогда он решил оставить मेहमान этот क्या дом. है, जा रहे थे। И муж и жена, они увидели, что гость, он пакует свои вещички, и тогда они друг другу сказали, ой, как хорошо, наконец-то мы избавимся от этой проблемы. हम लोग थोड़ी ऐसे ये किया, आपस में कहने लगे झगड़ा, अरे जल्दी वो चला गया है, रसोई बना भाई, 12-1 बज गया, भूख लग रहा है, सुबह से कुछ खाया ही नहीं, नाश्ता भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। बोला हाँ हाँ अरे ये तो नाटक कर, Они не были злы друг на друга. थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापिस आ गया। И тогда они подумали, о, ну все, тогда пойдем готовить. Но этот гость, он только собирался уходить и услышал, что все начали готовить. И он тогда вернулся и говорит, о, вы что, тут готовить начали? Как хорошо. Вы начали ругаться, я подумал, наверное, я уйду, но вы начали опять готовить, и я решил вернуться. बनावटी कभी की बनावटी में क्या होता है, लेने के देना पड़ता है।
चलो हम लोग जिस कथा श्रवण कर रहे थे, ये Такая вот есть история, говорю, एकादशी के दिन мы वो продолжаем. पक्षवर्धिनी महाद्वादशी हो, ये महाद्वादशी कितना पड़ता है? Пакшавардини कितने महाद्वादशी Махадвадаши. होता है महीने में? Как много ये साल में Махадвадаши कितना в होता है? году? 8 होता है। 8 जो है, Махадвадаши в каждом году. महाद्वादशी पड़ता है, जिसमें कहा जाता है वो क्या जया विजया आदि सब महाद्वादशी होता है ना, Джая, Виджая, नाम तो मेरा Махадвадаши. याद नहीं है, इसमें है ना सब महाद्वादशी। Я не помню имен всех Махадвадаши, нам. так или иначе здесь описаны все Махадвадаши. तो नाम इसमें विशेष करके मैंने ये कहा था, महाप्रभु के विचार में क्या है, उपवास के शब्द में Какова जो बता रहा концепция था, Махапрабху? समीपे वास Каково же उपवास। истинное значение और упавас? उपवास की साधारण अर्थ जो होता है, Это значит लोग कहते हैं, находиться близко, рядом с बिना Господом. खाने Но обычно जो रहते हैं, उपवास उसके उपवास भी कहा जाता है। переводят как пост. То есть, किंतु когда мы वास्तव पर постимся, не एकादशी едим ни воду, की जो ни उपवास еду, उसके कहा जाता है, не भगवान के пьем सानिध्य воду и не में едим еду. बैठना ही उसके कहा जाता है Полный пост. उपवास। उप माने समीपे, Но истинное значение निकट में। упавас — वास это माने बैठना। находиться तो рядом с भगवान Господом, के сидеть рядом समीप с निकट में Господом. बैठने कैसे हम Упа — बैठेंगे? это рядом, вас — это сидеть. नाम Ну как же мы संकीर्तन можем के сидеть, находиться рядом с Господом? С कली помощью युग нама में स्वयं Санкиртана. भगवान तीन रूप में सदा कलियुग सर्वदा विराजमान भगवान है। बताओ तीन रूप में क्या क्या है? Он всегда присутствует नाम в रूप 3 में, формах. विग्रह रूप Что में это за और 3 формы? Нама, Виграха, हाँ? तो Святое बोले, имя, कौन सा? Божество и शास्त्र रूप में Шастра? है? Гордо спрашивает. ये साक्षात रूप में भगवान भी प्रकट होते हैं, Это विशेष его करके जो नाम रूप форма. में, विग्रह रूप То есть में напрямую और он проявляется здесь. साक्षात रूप में। То есть это Святое имя, जो उत्तम कोटि के Божество भक्त и होते हैं его साक्षात रूप में भगवान के непосредственная दर्शन форма करते हैं, изначально. जो साधारण जो है विग्रह преданные रूप में भी दर्शन करते हैं। ये विग्रह सच्चिदानंद Уттама विग्रह, уровня, они видят напрямую विग्रह Господа. के सामने बैठना, विग्रह के निकट Обычные Нам люди, они также Санкиртана могут Ади получать даршин Карна. божеств, поэтому вы должны совершать और सबसे बड़ी क्या санкиртану перед नाम божествами, получать их даршин в этот день. नाम कलियुग में केवल नाम आधारा। कलियुग में नाम करना मतलब क्या है? आप हरिनाम कर रहे हैं, मतलब साक्षात रूप में भगवान के सन्निकट में आप Если विराजमान повторять हो। святое तो имя в प्रभुपाद Кали-югу, कहते हैं, значит, вы नाम находитесь ग्रहण рядом करना с और भगवत Господом. साक्षात करना И Шрила एक ही Прабхупада, он объясняет, तात्पर्यमय है। जो हरिनाम कर रहे हो, विश्वास करके करो तो मिलता है। если вы повторяете святое имя с верой, вы получите этот плод. हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये साक्षात जो हरिनाम जो कर रहे हो, ये वास्तव रूप Тот, में кто भगवान के повторяет हरिनाम, सन्निकट में ही आप विराजमान हो। प्राथमिक अवस्था में, इन द значит, что вы сидите рядом с नहीं Господом. हो रहा। Да, возможно, поначалу у вас не А будет этих конечный реализаций, вы не будете अधिकार этого के जो है, чувствовать. अनुभव नहीं Конечно, होता। от Хикари, у किंतु них нет मध्यम таких अधिकार के जाने реализаций. के बाद धीरे धीरे अनुभव हो जाता है। और Но उत्तम когда он अधिकार के становится जाने के Мадхьяма बाद Адхикари, उनके постепенно придут эти чувства, и दर्शन когда हो вы जाता है। станете Уттама Адхикари, вы получите जैसे देखो напрямую चैतन्य даршин महाप्रभु Господа. गया से जब लौट करके आए हैं, Когда पहले Махапрабху он пришел महाप्रभु из कैसे थे? Гаи, उद्दंड निमाई था। вначале हैं? Махапрабху был महाप्रभु उस очень समय विद्या की विलास болтливым, जब कर रहे थे, непослушным Дидавиласи. पंडित Он निमाई постоянно बड़े со बड़े всеми पंडित को устраивал विद्या कर दिया, дебаты. पछाड़ Его देते называли थे। пандит Нимай. नब्बो न्याय Он के победил द्वारा очень много चैतन्य различных महाप्रभु пандитов. बड़े बड़े पंडित को भी С помощью своей логики देते। он мог क्योंकि победить उस даже समय नवद्वीप जो великих है ученых. उसके कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है? और इसके आगे В то पहले время उसमें Навадвипа जो была मिथिला как में इसको भी नब्बो Оксфордом न्याय पढ़ाया जाता Индии. था। हैं? हम लोग जब सर्वो भट्टाचार्य क्या बोले इसमें जाते हैं नवद्वीप परिक्रमा में, विद्यानगर में Когда мы जाते हैं, ये отправились सब на कथा Навадвипа, हम когда мы वर्णन करते отправились на हैं। Навадвипа Парикраму, мы отправляемся в ये виде नब्बो न्याय Нагры. Мы महाप्रभु обсуждаем ऐसे всегда सुंदर эту सुंदर Харикатху. नब्बो न्याय प्रकाश करते थे। हैं? और И सूत्र Махапрабху आदि он पाणिनि проявил व्याकरण और संस्कृत Наваняя, के सूत्र आदि के он द्वारा проявил новую बड़े बड़े логику. पंडित को क्या करते И в थे? Паня Викарам पछाड़ देते थे। हैं? विशेष Махапрабху, करके он также побеждает क्या बोले? великих केशव, пандитов. В особенности कश्मीर ऐसे विद्वान जो पंडित जो है, Кешава जो भारतवर्ष Кашмира, के он был समस्त очень बड़े-बड़े великим पंडित को जो пандитом. है पराजित करके नवद्वीप में आ गए और महाप्रभु उनको क्या कर दिया? Великие пандиты Индии, они приезжали в Индию. केवल छोटी सी बात Махапрабху करके गंगा की побеждал их. महिमा वर्णन करने लगे। आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं Очень थोड़ा बहुत легко इसमें बता दूं। महाप्रभु Махапрабху, он побеждал अपने всех शिष्यों के пандитов. Вы साथ знаете ту गंगा के तट историю? पर बैठे।
और वहाँ समय वो केशव когда, कश्मीर आकर के उनके चैलेंज लगाने लगे когда मेरे साथ शास्त्रार्थ Махапрабху महाप्रभु दीनहीन на कहते закате, करने он लगे, आप сидел तो बड़े पंडित हो со своими आपके учениками, साथ и मैं क्या Кешава शास्त्रार्थ Кашмири, он क्या пришел к нему и сказал, сразись со ये мной. Но और Махапрабху क्या сказал, ты же मैं बड़े великий पंडित пандит, как я अहंकारी है могу сражаться विद्या с के गौरव тобой विद्यार в गौरव дебатах आमी भ्रमी देशे शास्त्र? देशे धन उपार्जन वो बड़े बड़े पंडित के पछाड़ दिया कितने धन उपार्जन भी कर लिया हाथी घोड़े और उनके साथ है Дигвиджай Пандит и कितने Кешава उसके लोग Кашмири, साथ они चल रहे победили очень और много महाप्रभु वो दीनहीन कहने различных लगे देखो пандитов. मैं И तुझे он बहुत пришел к нему, к Махапрабху, शास्त्रार्थ तो बहुत शास्त्र तो बहुत с दूर की बात है лошадьми, со केवल तो मैं слонами. ये शिशु Махапрабху शास्त्र जो сказал, что я है могу сказать тебе? व्याकरण मैं पढ़ता हूँ वो भी मैं पढ़ाता हूँ मेरे भी ना Я समझ में знаю आता है только मेरा शिष्य भी समझ में шастры. नहीं आता है То есть это как шастры для देखो малышей. महाप्रभु कैसे तिनादित तिनाद भी Мы, सुनी студенты, они такие же. महाप्रभु И Махапрабху, он उसके был केशव काश्मीर के Тринатапи कहने लगे Сунич, मैं शिशु он शास्त्र был очень смиренным. ये व्याकरण पढ़ाता Смирение हूँ और травинки. पढ़ाता हूँ पढ़ता हूँ और Он говорит, पढ़ाता я हूँ знаю Вьякаран, है। то есть Но मेरा санскритскую भी समझ में грамматику, आता है и я преподаю और только मेरे शिष्य это. भी На самом समझ में деле नहीं я не तभी понимаю मैं पढ़ाता रहता हूँ высоких вещей, и мои है, ученики, पढ़ता они रहता हूँ также और глупы, и также ничего не रहता हूँ। понимают. Но так или иначе я продолжаю आप तो изучать बड़े это и विद्वान हो учить पंडित этому हो कितना своих आपके बड़े учеников. डिग्री Ты है великий आपको пандит, तीर्थ आदि क्या क्या करके ты आप такой आए знающий, у тебя есть так много титулов, महाप्रभु बोले एक केशव काश्मीर том, बोले что ты मैंने обладаешь सुना различными तुमने बड़े बड़े знаниями. लोगों की पछाड़ दिया कुछ माया भी जानते रहते हो И Кешава हैं? Кашмири сказал Махапрабху, я मेरे साथ знаю, что शास्त्रार्थ ты победил очень многих пандитов, महाप्रभु поэтому ты दीनहीन होकर के должен, बोले мы должны मैं устроить क्या дебаты, шастр, गंगा के तट ты पर должен बैठे сразиться со мной. मैंने सुना Махапрабху आप сказал, что я могу महाकवि भी сказать, हैं мы сидим на берегу Ганги, हैं? केवल आप पंडित भी नहीं है पंडित के Я साथ ही слышал, что साथ ты आप महान также удивительный कवि भी है। поэт, не только आपके пандит. गले से किसने सुंदर सुस्वर से शास्त्र निकालते रहते स्वर आदि निकालते रहते हैं इसलिए आपसे मुख से मैं इतना ही सुनना चाहता हूँ क्या गंगा की महिमा में सुनना चाहता हूँ सुन करके Ты पंडित сочиняешь बहुत прекрасные стихи प्रसन्न हो गए с прекрасными мелодиями. Я хочу услышать славу Ганги. Тогда कितने इंची हो गया тот был очень है मन फूल गया ना счастлив, и он раздул свою грудь. बोले Он сказал, да-да, я потрясающий поэт. हाँ? Кешава Кашмири. Он очень Чапан инчи возгордился такими словами в свой адрес. अच्छा बोलो देखो Когда, वो बोलना говорит, शुरू его कर грудь दिया, стала इतने 56 सुंदर инчей, он очень ее надул. गंगा की सुंदर Так он महिमा был वर्णन горд. करने लगे है तूफान के भांति И он начал बस очень हजारों श्लोक быстро बोलना говорить शुरू कर दिए। стихи прославления Ганги. Очень-очень धड़ा धड़ быстро, धड़ा тысячи कवित्व की इतने стихов. लालित्यपूर्ण है महाप्रभु सुनकर बहुत पसंद है Махапрабху, когда он बोले услышал आपके это, он श्लोक был आज очень जो वर्णन के удовлетворен. बहुत सुंदर लग रहे हैं उसके कोई Вот, ты एक जो рассказал है такие красивые श्लोक шлоки, जो है, और तो मुझे но श्रवण कराइए सुनाइए объясни, пожалуйста, Говорит, мне कौन सा? значение одной шлоки. मैं И он तो спросил, हजारों какой श्लोक बोल шлоки? दिया Я рассказал тебе 1000 стихов, сказал वो Кешава सोचते हैं मैं Кашмири. तो इतने श्लोक बोल दिया उनके थोड़ी याद है और И भी Кешава कैसे Кашмири तूफान думал, के что он भांति так जैसे быстро говорит, что अभी वो Махапрабху будет आया не थे ना, способен запомнить ни одного क्या стиха, बोले, потому что он говорил जगन्नाथ так पुरी में быстро, जो 1000 तूफान слов в секунду. Вы не можете себе представить, он очень быстро рассказывал стихи. है 250 किलोमीटर Знаете, वेग как से шторм. है आज उसी वेग से तो मैं बोल दिया थोड़ी याद थोड़ी कोई रख सकता है बोला आप कौन सा Буре श्लोक однажды सुनना был ветер चाहते हैं? 150 महापुरुष जी से वो километров, हजारों श्लोक के एक श्लोक के उधर गए и он और इस сносил श्लोक все की на रक्षा своем пути. सुन करके उनके तो छाती थोड़ा कपने लगे बोले ये कैसे सुन याद कैसे कर लिया है और महाप्रभु उस श्लोक के कर И он услышал уже вопрос Махапрабху Кешава Кашмири, и он уже очень напугался. Он подумал, как Махапрабху смог различить какой-то из этих стихов? गुण गुणी है किंतु देखो महाप्रभु ने क्या की कुछ दोष उसमें दिखाया Махапрабху сказал, Есть ну катаджи там прасанга, была да, одна на ошибочка в твоих Мамка стихах. катала. Кешава Кашмири очень разозлился. Что? और फिर वो पंडित Какая могла быть ошибка? Legit. Там все идеально. है Но так или иначе, सबके этот सामने? пандит Кешава Кашмири, он был озадачен. लज्जित देखा कहाँ सरस्वती के बरपुत्र साक्षात विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान Представьте, у него было है और благословение उनके самой विचार करने लगे, आज Сарасвати. मेरा कौन सा अपराध हो दुखित हो Она говорила फिर रात его में जाकर устами, सरस्वती и देवी тогда की он подумал, उपासना की какой же я और мог स्वयं सरस्वती совершить, देवी आकर के कहने लगे какую я мог совершить ошибку? हे ब्राह्मण
दिग्विजय ब्राह्मण, आप अत्यंत И सौभाग्यवान। тогда он जानते हो कि взмолился सामान्य बालक तुम Сарасвати. समझ रहे हो, И он जिसको сказал: "О, सामान्य пандит, बालक समझ रहे हो, ты очень ये हमारे удачлив. पति है, Ты स्वयं думаешь, что Нимай — это भगवान обычный श्याम सुंदर गौरांग обычный रूप парень. में प्रकट हुए हैं। हम Но लोग на самом जिनकी कृपा деле प्राप्ति करने के लिए कितने это мой कठोर तपस्या повелитель आदि करते Кришна. हैं, और तुम Мы सौभाग्यवान हो совершаем इनके सानिध्य प्राप्त किया है। суровый аскез для того, ब्राह्मण जाओ, чтобы встретиться с ним, а ты сейчас जल्दी जल्दी जाओ, находишься जा рядом करके с ним. उनसे निकल ओ क्षमा प्रार्थना ब्राह्मण, करो, है। Беги तो скорее देवी к सरस्वती की Махапрабху и इसी проси प्रकार у него आदेश होने पर прощения. वह ब्राह्मण क्या की, И Брамана, मैंने केशव काश्मीर प्रातः काल में केशव आकर के कश्मीर, महाप्रभु के निकट आकर क्षमा प्रार्थना он करने लगे, और उस समय महाप्रभु के рано भी बहुत утром सुंदर пришел सुंदर к Махапрабху и उपदेश просил у दिए। него ये तो прощения. छाड़िया विप्र सत्र Махапрабху, он जंजाल также дает श्री ему कृष्ण прекрасные भजन наставления. और सकाल, है चैतन्य भागवत वर्णन, हे ब्राह्मण ये सब Читанием विद्या बुद्धि ये सब Бхагавата छोड़ दो सब, описывает. Махапрабху सही сказал: से Браман, विद्वान оставь जानिए, видья निश्चय Будди, оставь कृष्ण все эти पाद पद में знания, यदि चित्त оставь वृत्ति эти дебаты विद्या के फल шастр. क्या है, Таков плод भगवान के знания, साथ सा विद्या तन मतीर जय, भागवत में श्लोक है, Матирджая. है? विद्या के फल क्या है, भगवान के चरण में Савитита मति रखी हो। Матирджая. Каково же значение знаний? तो ब्राह्मण महाप्रभु के चरण Мы में должны समर्पित थे сосредоточить свой और ум महाप्रभु на उनको лотосных कृपा стопах की। चलो आगे Господа. की कथा में И тогда मेरे कहने Кишо की Кашмире он तात्पर्य है, предался कलयुग में предался विद्या, बुद्धि, лотосным стопам पंडित के Махапрабху. द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। И что я хочу этим сказать? भगवत प्राप्ति होने की एक ही उपाय है, В नाम Кали-югу संकीर्तन के। तनादपि с सुनीचेन помощью तरोनिव знаний мы не можем श्रेष्ठना достигнуть Господа, только лишь повторяя तमानिव святое मानवेन имя. कीर्तनीय सदा। Если мы будем ये Тринада नाम Пису начинаем, संकीर्तन будем साक्षात очень भगवत स्वरूप ही смиренными, है। мы сможем достигнуть अनुभव Господа. करना है। Ведь святое имя — это напрямую сварупа Господа. Вы должны осознать это. В одной жизни вы обретете это осознание, реализацию, в следующей жизни вы достигнете Господа. И Прабхупада, он говорит, вы должны повторять святое имя. Харе Кришна, То есть это одно и то же повторение святого имени и получение даршана Господа. Это не отлично друг от друга. Поэтому необходимо повторять святое имя. Чайтанья Махапрабху в начале своих лил он был Уданда Нимай, он был очень непослушным, он был болтливым, побеждал пандитов. Но когда он возвращается с Гаи, когда он принимает дикшу от Ишвара Пурипада Махапрабху, он становится Бхавука Нимай, Бхавук Нимай. Он становится совсем другим. Он оставил все, он сказал своим ученикам уходить. Если вы хотите изучать грамматику, изучайте ее с другими. Для меня сейчас существует только лишь имя Кришны. Кришна Дату, есть только одно правило для меня. Все есть Кришна. Если у нас нет дату в нашем теле, то мы не сможем существовать. В санскрите слово. ये समझते हो, याद करना पड़ता है कि नहीं, है? कितने Как сутью, корнем, это как корень. У нас должна без этого дату, без корня мы не сможем существовать. И таким образом, святое имя, оно является корнем, сутью, и без него невозможно существовать. Гания, Дхату. Гурудева говорит о санскритской грамматике. महाप्रभु कैसे भावुक हो गए, ईश्वर पुरीपाद से दीक्षा मंत्र ले очень эмоциональным, когда он возвращается с Гаи, он принимает дикшу от Ишвара Пурипаду, и день и ночь он воспевает святое имя, проводит нама санкиртану. И он сказал своим ученикам: если вы хотите чему-то изучать, если вы хотите что-то учить, если хотите узнать о Нама Санкиртане, отправьтесь к другим. Я знаю, что существует только лишь Нама Санкиртана, только святое имя. Он был погружен в бхавы, в настроение и повторял святое имя. Читание Чаритамрита, она описывает, как читанием Прабху он повторял святое имя и получал даршан Господа. Он был так сильно и глубоко погружен в святое имя. Поэтому я говорю, что повторение святого имени и получение даршана Господа — это
одно किंतु и एक то же. अनुभव हो जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो नाम करते करते साक्षात Уттама में भगवान दर्शन Адhикари, करते у हैं него есть эти महाप्रभु कार्य реализации, повторение ये святого, साक्षात что повторение कृष्ण святого महाप्रभु имени и कार्य получение ये नाम Даршана गाइते Господа, это गोविंद одно и नाम то же. उपजिल भावग्राम देखिलाम जमुना उपकुले है ना भक्तिवंत ठाकुर के कीर्तन भी है नाम करते Бхактивинод करते Такур साक्षात говорит в रूप своем में киртане, जमुना की повторение तट святого पर имени, जुगल सरकार की दर्शन है और कृष्ण भी ऐसे कृष्ण कैसे это हाथ छानी напрямую देगा हाथ छानी माने получение क्या बोलते हैं हाथ ऐसे करके Даршана Радхарани и Кришны. И हैं? Кришна, он зовет और тебя, मैं ой, उनके иди तरफ दौड़ने сюда. लगे कृष्ण के पकड़ने के लिए हैं? हे देव दयित हे भुवन И он говорит, и я побежал в हे сторону कृष्ण ये Кришны, चपल пытаясь हे словить его. करुणै का सिंधु हे नाथ हे रमन हे नयनाभिरामम हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर दिशोर में कितना सुंदर श्लोक है चैतन्य Этот стих चरितामृत очень ग्रंथ красивый. में И в Читании Чаритамрите, चैतन्य चरितामृत Читание ग्रंथ में Бхагават, कृष्णदास कविराज Читание Бхагават एक एक говорится, शब्द के कितने सुंदर मधुर व्याख्या की Кришнадас Кавирадж हे Госвами देव हे написывает दैत्य हे भुवनैक बंधु हे каждый कृष्ण стих. हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर दिशोर में हैं, इसमें ब्रह्म भाव और этот стих दक्षिण भाव वर्णन है हैं, स्वयं राधा रानी описывает Вамья Бхав. हैं, कैसे मानवती होकर के कृष्ण के प्रति Как Шримати कैसे भाव Радика, प्रकट कर она रहे हैं। испытывает ऐसा वर्णन ман, как она злится. है। И बहुत это सुंदर ये настроение, श्लोक है оно चैतन्य चरितामृत जब आप लोग описывается अध्ययन здесь. करते Этот हो стих очень красивый. Когда कितना вы будете सुंदर читать Читание Чаритамриту, вы भावपूर्ण сможете व्याख्या найти जो है этот стих. नभूत न भविष्यति है कितना सुंदर Очень उसी प्रकार красивый चैतन्य стих. महाप्रभु ऐसे मानो भाव में Он दशा наполнен करके कृष्ण прекрасными की जय पकड़ने के लिए настроениями. जा रहे हैं И चैतन्य Читание महाप्रभु से Махапрабху, он मैं राधा пребывал в этой हूँ бхаве. और मेरे प्राण Махапрабху, प्रियतम он कृष्ण пытался словить मुझे Кришну. Он छोड़ представлял, करके как будто бы चले он गए। और Шримати फिर कृष्ण मुझे Радика. हैं, И что बुला रहे Кришна, он покидает его. हैं, दूर से कृष्ण हमें निकट आ जाते हैं Кришна, और он कृष्ण зовет के меня. देख करके श्रीमती राधिका हैं, उनके दौड़ И दौड़ रही Махапрабху, है пребывая в настроении पीछे Шримати महाप्रभु दौड़ Радики, रहे हैं। он наблюдал эту картину. और कृष्ण मानो पकड़ने वाले हैं और चलते चलते कृष्ण आगे Видя जाकर Кришна, के Радарани जंगल में бежит за ним. На самом деле это Махапрабху और в महाप्रभु उस форме समय Шримати हा Радики. कृष्ण И करके затем Кришна, он Махапрабху убегает в джунгли. गिर पड़े И और тогда अंत में Махапрабху, он Махапрабху кричит «Ха Кришна, Ха मूर्छित हो Кришна». И в конце концов он अधिवारात्र теряет महाप्रभु сознание. कैसे भाव में विवाहित Итак, होकर день и जिसे कहा ночь जाता है Махапрабху, он был भावुक погружен в निमाय бхавы. है। मेरे Махапрабху, कहने он की तत्व называет उसी प्रकार Бхавук चैतन्य Нимай. महाप्रभु एकादशी के दिन Нимай, который Сивас के погружен गृह में в कैसे глубокие नाम настроения. संकीर्तन करते И в день Экадаши उसमें भी वर्णन हो Махапрабху रहा है। отправлялся в дом Шриваса Такура. जब महाप्रभु И он शिवास совершал के गृह में नाम всю ночь संकीर्तन и करते весь थे день इतने नाम उद्दंडर भाव संकीर्तन। में विवाहित होकर नाम संकीर्तन करते थे И когда सभी लोग के Махапрабху हृदय совершал में वो भाव संचारित हो Намасанкиртану जाता था в доме Шриваса शुद्ध Такура, भक्त के संग रहने पर भी погружался यही в हमारे глубокие फायदा настроения. होता है बृहद भागवतामृत ग्रंथ में तो यही तो वर्णन करते जा रहे И он भाव также, это संचारित हो настроение, जाता है। которое испытал Махапрабху, оно входило в сердца преданных. संक्रामक व्याधि के भांति भक्त То есть उसमें настроение, शब्द से लिखा оно क्या отражается в сердцах тех, кто संक्रामक находится व्याधि के рядом. भांति जैसे किसी के इन्फ्लुएंजा हो जाते हैं ना Знаете, как, कोरोना हो जाता है допустим, простуда или коронавирус. Те, кто рядом आज की будут जो с вами महामारी नाम контактировать, कोरोना जो они है, заразятся आजकल लोग डरना этим छोड़ दिया बोले вирусом. कोरोना जो हो गया Сейчас अभी люди तो भाई что-то छोड़ тут दो। не боятся коронавируса हैं? больше. हैं? अभी तो इतना डर नहीं Люди है больше не शुरू боятся. शुरू में एक साल пандемии. के तक जो है Но в वो लोग начале, डरा। год यहाँ पर назад, कहाँ इकट्ठा люди होते थे, सब так कहते, सब боялись नाक этого में क्या लगाओ? коронавируса. Все मतलब अभी तो एक носили लगाते नहीं है, маски. बाजार में नहीं है कहीं नहीं А сейчас А? никто Нагадываю. больше не использует आपके маски. Даже если вы пойдете А? на базар, кто-нибудь использует маски? हाँ धीरे धीरे लोगों की जो है डरना शुरू करते हैं। मरना तो मर Постепенно जाएंगे तो क्या люди уже करेंगे? больше не боятся этого. А? Ну, люди, кто-то अब умирает, मृत्यु да, यदि ну लिखा что है поделать. कोई बचाने वाले थोड़ी है इसलिए कहते हैं राखे होरी Если मारे के у вас уже और मारे предписано, होरी что вы должны умереть क्या करोगे, однажды, то никто मृत्यु уже यदि больше... जिसमें है उसे क्या कर सकते Что уже тут поделать? Если Господь Чего, захочет обидно там убить вас, сразу? никто не сможет вас спасти. Если Господь захочет Махапрабху спасти вас, также никто не сможет вас नाम संकीर्तन आदि करते थे уничтожить. भाव में अभी Так, продолжаем. शिवाजी Махапрабху, के он совершал गृह намасан में киртан и नाम был संकीर्तन। погружен в और бхаву महाप्रभु в के доме नाम Шриваса संकीर्तन ऐसे Такура. कहते हैं, प्रेम में ऐसे संचार थे सभी भक्त लोग И प्रेम прямо में Махапрабху, она отражалась क्या в बोलते हैं? сердцах всех преданных, которые सरावर हो были जाते вокруг थे। него. हमारी हिंदी तुम समझ लो हैं? हाँ भाव Постарайтесь समझो понять мой хинди. भाषा के ऊपर ध्यान मत दो क्या किसको समझ दो
भावग्राही जनार्दन. विष्णु बोलो और Если я विष्णु говорю बोलो. भावग्राही каким-то неправильным जनार्दन. भाव लिख хинди, रहे हैं. не обращайте внимания, कितना महाप्रभु постарайтесь देखो понять उसने настроение. महाप्रभु जब नाम संकीर्तन Ведь Кришна, अद्वैताचार्य он से принимает लेकर के ваши सभी भक्त लोग पे настроение, и ओंकार поэтому करके не नाम обращайте संकीर्तन. внимания на мой хинди, और देखो постарайтесь महाप्रभु понять के गले में जो माला настроение. जो है उसमें लिखा है नहीं सिंधिया Итак, पड़े गया гирлянда Махапрабху, भगवतेर पाए. महाप्रभु के गले она के падала माला к стопам टूट преданных. जाता है और वो माला कहाँ गिरता है. Когда Махапрабху танцевал, то гирлянда, она порвалась и упала с его шеи к стопам преданных. एक फूल भी ठाकुर जी चढ़ा दिया जाता है उसके फूल के ऊपर आप पैर Даже नहीं रख если सकते. цветочек он предложен Господу, вы никогда не можете касаться этого цветочка своими стопами, потому что этот цветок был предложен Господу Кришне. То же самое с гирляндами, вы не можете касаться их стопами. Я думаю, пару дней назад мы обсуждали это уже в Мадхуре. Итак, Махапрабху, когда он совершал Намасанкиртану, в особенности в день Экадаши, то гирлянда Махапрабху, она порвалась. И цветы с этой гирлянды, они упали к стопам преданных. Но все преданные, они были так погружены в бхавы, что они даже не осознавали, что они эти тела. Они были так погружены в Намасанкиртану. Самая особенная вещь в бхакти — это уткантха и авеш. Это погруженность и жажда. Если у вас нет жажды и погруженности, то очень сложно будет для вас достигнуть Господа. Поэтому для того, чтобы достигнуть Господа, у вас должна быть абхеш, погруженность и уткантха, жажда. Вы должны совершать намасанкиртану, погружаясь, так как это делают гопи. Гопи, они всегда погружены в Кришну. Я рассказываю уже 3-4 стиха Расалилы в последние дни. और वो लोग कहा जा रहे जलोकुंडला. देखो जहां पर कृष्ण विराजमान है और गोपियां कैसे दौड़ती हुई जा रही हैं और उस समय जो उनके कुंडल कानों के कुंडल कैसे सुंदर रूप में हिल रहा था. इसके ऊपर कितने सुंदर सुंदर टीका आदि हमारे आचार्य बाद में В комментариях объясняется об этом, что сережки гопи, они качаются, Джива Госвами Пад и многие другие вайшнавы, они дают прекрасное объяснение и комментарии этого стиха. Гопи, они бегут к Кришне. Миллион гопи в одно время бегут к Кришне, но они не видят друг друга. Они бегут для того, чтобы получить даршан Кришны. И почему же они не видят друг друга? Потому что у них есть такая сильная жажда встретиться с Кришной. Они думают, у них в уме только лишь одно: Кришна зовет меня, Кришна зовет меня. Это объяснение очень красиво. Кришна Грихита Манаса, их ум, он полностью украден Кришной, то есть у них нет уже ума, они полностью погружены в него. И гопи, они бегут за Кришной для того, чтобы вернуть свой ум обратно. Кришна — это необычная личность, он входит в сердца гопи, и он ворует прекрасный бриллиант в их сердцах. И потом он уходит. И потом он говорит: смотрите, я своровал ваше наивысшее сокровище. Вы знаете разницу между ворами и разбойниками? Допустим, вы слушаете Харикатху, и кто-то тихонечко крадет у вас денежки. Вы погружены, слушаете Харикатху, и вы даже не знаете, что кто-то у вас что-то крадет. Я не говорю о том, что здесь кто-то есть воры какие-то. Просто, допустим, пример. Вы кричите «Харибол, Харибол», и потом и вас вещь
गुरुदेव के समय विशेष Вся ваша сумка тоже харибол. Все у вас украли. И особенно во время Шилы Гурудева. Много западных, они жаловались, что постоянно их крадут. Пока они там харибол прыгают на киртане. Воришка уже засунул свою руку в карман какого-нибудь западного преданного и крадут их деньги, паспорта и так далее. И что я хочу сказать этим? Погруженность. Гопи, они бегут за Кришной, полностью погруженные. Есть вор, а есть разбойник. Мы знаем, что Кришна, он чор, он воришка. На самом деле Шастры объясняют, что он не вор, он не только вор, он еще и разбойник. Он не просто тихонько что-то крадет у вас. Он может прямо на глазах у вас что-то украсть. И он говорит Гопи: вот смотрите, я украла ваше сокровище. И потом убегает. Да, воры, они очень умны. На Сарасвати Прабхупада, он рассказывает одну историю. Бенгальская история. О, Чорджай. Ой, вор бежит. Вы знаете, вор, он что-нибудь крадет и убегает. Но жители деревни, они видят, что вор убегает, они кричат: вор бежит, убегает. И тогда этот вор, он очень умный, он также останавливается, начинает показывать туда пальцем и кричать: ой, вор, он там. То есть вор, он сам встает вместе со всеми жителями и кричит: вон, вор там. И таким образом они сбиваются с толку и думают, что на самом деле вор куда-то побежал вперед. И Кришна, он не вор, он разбойник. Он говорит Гопи: ой, Гопи, смотрите, я украл сокровище вашего сердца. Еще когда Вагасвами, он говорит: Кришна Грихита Манаса. Умы Гопи были украдены Кришной. Наивысшее сокровище, которое было в их сердце, в их умах, Кришна, он крадет это. И этот стих, он очень важный. Так много комментариев мы можем найти на этот стих. Десятая песнь, 24 часть, 4 стих. И Расалила, она описывается в этом стихе. Нишама Гитам начинается. И что я хочу сказать этим? Две вещи. Абхишта, погруженность, и уткантха, жажда. Эти две вещи в бхакти, они очень важны. Абхишта, погружение, и уткантха, жажда. У вас должна быть очень сильная жажда достигнуть Господа. Как я могу достигнуть Его? Гопи, они хотят только лишь встретить Кришну, увидеть Его. Есть еще одна шлока, которая описывает, что Кришна, он звуком из своей флейты, он ворует умы Гопи. Когда Махапрабху, он был в Шривасангам, повторял святое имя, в особенности в день Экадаши, всю ночь Махапрабху повторял святое имя. Когда он принял саньясу и отправился в Джаганатхапури, Махапрабху также совершает намасанкиртан с своими преданными в Джаганатхапуре. И он говорит своим преданным: в день Экадаши вы никогда не должны принимать пищу никаких зерновых. Преданные подумали: какая же проблема принимать Джаганатха Прасад? Многие преданные говорят об этом. Какая же ошибка, если мы принимаем Джаганатха Махапрасад в день Экадаши? Ведь шастры объясняют, что в день Экадаши мы никогда не должны есть 5 видов зерновых. Ведь в тонком плане все грехи, они присутствуют в зернобобовых.
महाप्रसाद तो А निर्गुण है, Махапрабху, इसमें माया के कोई परसेंट और он महाप्रसाद सच्चा भगवत Ниргуна. स्वरूप। И что उसमें же कहाँ говорить о Махапрасаде? Ведь Махапрасад также Папуруш Ниргуна, कहाँ पर он उनमें за प्रवेश कर पाए? пределами материальной बहुत लोग भी природы. प्रश्न Но भी करते как हैं। это может стать папуруш? हैं? Как это करते может हैं कि नहीं стать करते? грехом, हम तो если мы महाप्रसाद будем ग्रहण के есть ठाकुर जी के भोग लगाए। Махапрасад? Многие люди, हर они रोज जैसे задают भोग этот लगा вопрос. ठाकुर जी को एकादशी के दिन तो वही तो लगा है। एकादशी के चावल अन्न लगाते कि नहीं लगाते हैं? गौड़ी मठ में लोग लगाते हैं, दूसरे लोग लगाते हैं लेकिन लगाते नहीं है। विदेश में लगाने मना कर दिया स्वामी महाराज है। क्यों? विदेशी लोग के इतना जानते नहीं है, बोले सब एकादशी लगा दिया खा На लिया। Западе мы даже запрещаем предлагать किंतु इसलिए зерновые божествам, потому что они могут что-нибудь попутать и съесть это. ठाकुर जी को भोग С вами Прабхупада, он говорил преданным даже не предлагать क्योंकि स्थान काल зерновые सारी उपाधि दिया जाता है। в день Экадыши. Но в Гаудия Матхе мы предлагаем также зерновые लोग कहते हैं божествам. आज ये महाप्रसाद है, Но खा просто लेते мы क्या сами होगा? не принимаем зерновые. हैं? बोले नहीं, Но एकादशी западные के दिन, преданные, они हैं? могут पाप पुण्य по के ошибке विचार नहीं что-нибудь करके съесть. भगवान की प्रीति के लिए Поэтому с вами Прабхупада, он говорил им, не предлагайте божествам зернобобовые в день Экадыши. एक है शास्त्र के विधान के अनुसार पाप से डर से Первое, एकादशी करना мы चाहिए। ये Мы क्यों совершаем शास्त्र में लिखा Экадыши है, для того, чтобы एकादशी के избавиться от दिन греховных पाप पुरुष अन्न действий. आदि व्यंजन में Папа रहता है। Пуруш, एकादशी के दिन ग्रहण करना नहीं То चाहिए। есть в шастрах объясняется, что в Это зерновых дорого. присутствуют все और грехи दूसरी क्या है, в день एकादशी Экадыши. पालन करने के Поэтому लिए многие पालन किस लिए следуют करना из चाहिए? страха Экадыши जो для того, रागानुगा чтобы в मार्ग них не के вошли साधक эти जो है, грехи. वो उनकी Но те, एक кто ही लक्ष्य है, являются садаками в Рагануга Марге, у них только одна Бхагават цель. прасанна Они он, думают о Бхагаван том, прасанна он. как же я могу Чайтанья порадовать Махапрабху Господа, स्वयं что я भगवान. могу сделать для Его चैतन्य महाप्रभु счастья. स्वयं क्या करें, एकादशी के दिन Чайтанья Махапрабху, он говорит, что в день Экадыши भगवान мы ग्रहण никогда करते не देखो должны चैतन्य есть महाप्रभु जब зернобобовые. छोटे थे हैं, अपने Вы माँ знаете, के बोले а? माँ मुझे Когда अन्न Махапрабху был खिलाओ। маленьким, он बोले, сказал आज своей एकादशी। маме, ой, мама, बोले дай देखो мне अन्न कहाँ से लाना है? зерновые. Но мама сказала, сегодня हैं? Экадыши. क्या नाम था, जगदीश हैं? Ишачи Деви, हिरण्य और जगदीश कुछ она नाम था ऐसे ना? принесла बोले उनके घर में आज अन्न она भोग принесла दिया зерновые उसके लिए। из дома और उज्जैन Джагадиши महापुरुष ने खाया। и क्यों? других महाप्रभु преданных. भगवान है И тогда Махапрабху, он भगवान поел के लिए भोग लगा зерновые सकते हैं в день Экадыши. हैं? Но это на самом деле показывает वो- то, что Махапрабху, он उचित Господь, и вы भगवत можете उचित предлагать एकादशी के Господу दिन все в этот день. साधक Но के в день लिए Экадыши вы сами ग्रहण करना не उचित नहीं है। должны принимать हैं? зерновые. यद्यपि ये प्रश्न उठा रहे हैं ना, ये जब महाप्रसाद है, भगवान के भोग लगाते हो निर्गुण हो गया Вы можете сказать, हैं? वरी так это निर्गुण साक्षात Махапрасад, पुरुष он был प्रतीति предложен भगवान Господу, श्री это हरि तो Ниргуна, он मायावती थे, независим तो от महाप्रसाद तो материального मायावती мира. थे, मायातीत Бхагаван कहा Шрихари, जाता है। он находится за उसमें пределами पाप पुरुष कहाँ से материальной प्रवेश करे? природы. तो प्रश्न И как उठाते же हैं। может यही तो है, वो грех क्या войти बोले? हितोरी в वंश- Махапуруш? हितोरी Как के साथ грех может गोपाल भट्ट войти गोस्वामी के в साथ यही तो Махапрасад? क्या बोले, तर्क वितर्क हो जाता है, किंतु कहते नहीं, शास्त्र के विधान जो है मानना На पड़ेगा самом деле, हैं? вы должны следовать Аз- наставлениям шастр, вы понимаете? इसलिए एकादशी के दिन हम अन्न День इसलिए ग्रहण एकादशी करते हैं, भगवत Мы не प्रसन्नता के लिए। принимаем зерновые. हम पाप पुण्य के लिए नहीं Для करें, того, чтобы Господь был विधि счастлив. मार्ग में तो Мы не पाप думаем о पुण्य के लिए कराया грехах, जाता мы है। не думаем किंतु об этих вещах. राग भक्ति Те, में кто находится на Вайде पाप पुण्य के Марге, विचार они को думают о आगे रख грехах. करके, अर्थात प्रणाम करके भगवत Но на самом प्रीति के लिए, деле क्यों भक्ति के तात्पर्य है мы भगवत просто хотим удовлетворить प्रीति Господа. प्रसन्नता Ведь бхакти мы делаем все для Бхагават Прити, мы делаем все для счастья Господа. भक्ति उत्तम भगवत प्रीति हमें हो, ये भगवान प्रसन्न होते हैं और सोई वह स्वयं चैतन्य महाप्रभु Мы करें делаем क्या? все для ये счастья एकादशी के Господа. दिन अन्न Аня ग्रहण Билашта Шуньям. है, जगन्नाथ प्रसाद लेकर के आगे Махапрабху, он говорит, не महाप्रभु जब принимайте जगन्नाथपुरी में रहने зерновые लगे, во время जगन्नाथ Экадыши. प्रसाद Когда लेकर के आए। Махапрабху ये был в महाप्रभु जी Пуре, महाप्रसाद ग्रहण करे और उनके браманы जितने भी принесли अनुयायी लोग हैं, सब Джаганатха ग्रहण Прасад करेंगे। для Махапрабху. И они Э. подумали, что если Махапрабху он примет в этот Махапрабху день क्या किया? прасад, тогда देखो, все его Махапрабху последователи ने क्या- также будут Махапрабху есть ने зерновые. देखो, Но что произошло? कितना जगन्नाथ Когда कैसे Махапрабху, कृपालु है। он किंतु увидел महाप्रसाद Джаганатха Прасад, गोविंदे он नाम расплакался, он ब्रह्मणि сказал, о, как же सर्वपुण्य Джаганатха राजन милостив, Висаса это же Джаганатха Махапрасад, ये сам Джаганат. महाप्रसाद जो साक्षात भगवत स्वरूप ही Но है те, у кого нет сукрити, у них нет также и веры, भगवान कोई अंतर что नहीं Махапрасад не отличен от है। चार Господа. पुस्तक में Но на самом деле нет разницы क्या-क्या? между भगवत Махапрасадом नाम, и Господом. वैष्णव, 4 विग्रह вещи, और они не отличны друг от друга. ये चार जो Святое वस्तु जो है, имя, Виграха, चिन्मय माना जाता है
Махапрасад и сам महाप्रभु रोने लगे, Господь. हो देखो जगन्नाथ कैसी Все कृपा они हुई। трансцендентны. साक्षात Вайшнавы, они महाप्रसाद के также रूप में трансцендентны. यहाँ पर पधारे हैं। तो Махапрабху, он महाप्रसाद के ग्रहण करना चाहिए। расплакался. शास्त्र О, में लिखा है, Джаганатха, он प्राप्ति пришел к нам в виде मात्र Махапрасада. भक्त प्राप्ति मात्र Шастра भक्त объясняет, что вы должны принять Махапрасад настолько, как можно скорее. Вы не должны ждать ничего. Как только вы получаете Махапрасад, вы должны тут же принять его. И Махапрабху, он сказал всем преданным: подходите все сюда. Да, сегодня Экадаши, но мы примем Махапрасад. И Махапрабху позвал всех преданных. Ведь Махапрасад — это напрямую Джаганнат. И браманы, они были очень довольны. О, хорошо, Махапрабху сейчас примет прасад. Но Махапрабху сказал: прасад — это сам Господь, поэтому сначала мы должны совершить ставы и стути, мы должны предложить свои пранамы, молитвы, и затем сделать парикраму. И тогда он начал делать парикраму. 3 часа они совершали намасанкиртану и делали парикраму. Мы делаем только 4 раза парикраму, и хватит. Шастра объясняет, мы должны делать 4 раза парикраму. Если вы сделаете 5 раз парикраму, то некоторые люди, они злятся: зачем так много? Куда ты столько делаешь? Но если ты сделаешь даже 10 раз парикраму, то какая проблема? Вы можете сделать даже больше. Можете делать киртан сидя, можете делать во время парикрамы. Но Брамаджи, он делал парикраму только 3 раза вокруг Кришны. Помните? Он подумал: Кришна уже счастлив, может быть, мне нужно быстрее его сделать, может быть, он разозлится, если я буду делать больше. Знаете, когда вы проходите иммиграцию, вы не должны разговаривать много, вы должны срочно получать штамп и убегать оттуда. Потому что если вы начнете говорить, вам будут задать какие-то вопросы и так далее, может быть, они разозлятся и не дадут вам пройти. Поэтому нужно очень быстренько проходить. С судьей и с полицией вы должны очень быстренько разговаривать. И Брамаджи, он также очень быстренько убежал от Кришны. Но мы должны совершать 4 раза парикраму, но если вы сделаете больше, нет проблем. Вы должны совершать парикраму так, чтобы божество было по правую сторону от вас. Есть очень много различных правил, как совершать парикраму, как предлагать пранамы. Много различных правил. Итак, они поместили Махапрасад посередину, и всю ночь они совершали парикраму вокруг Махапрасада. Махапрабху совершил так много кругов вокруг Махапрасада. И Махапрабху никак не принимал прасад. И рано утром Махапрабху сказал: давайте примем омовение в океане. Потому что мы должны следовать также Парану, время, когда мы выходим из Экадаши. Амбариш и Дурваса, почему же они сражались? Потому что они... Проблема была в том, что... Проблема была в Паране. Все должны следовать Парану. Завтра будет Трайодаши, потому что мы следовали Махадвадаши. В день Трайодаши также описывается необходимое время, в которое мы должны прервать свой пост. В это время вы должны совершить арчану божествам,
должны дать пожертвования браманам и коровам и должны прервать свои кадыши. Некоторые говорят, что вот я следую кадыши, а на следующий день я могу есть зерновые в любое время. Нет, вы должны обязательно следовать Парану. Итак, Махапрабху, когда солнце уже встало, он сказал, они все приняли омовение, и затем он сказал, сейчас время прервать пост. इसलिए काल उसमें लिखा है ना सूर्योदय से लेकर के कितने समय 9 рассвета и до определенного времени вы должны прервать пост, возможно, до 9 или до 10. Вы должны посмотреть календарь и должны прервать пост. Если вы не будете соблюдать Паран, тогда вы не получите плод Экадыши. Махапрабху, он сам учит джив этим правилам. Во сколько должно быть арати? Уже нужно закончить лекцию? Он должен позвенеть в колокольчик. Вот сейчас он позвенел. Так, тогда сейчас я закончу Харикатху. Махапрабху, он давал это учение, и затем Махапрабху, он прервал Экадыши с помощью этого Джаганатха Махапрасаду. И таким образом Махапрабху, он доказывает, что в Экадыши мы никогда не должны принимать зерновые. Если ваше здоровье в порядке, то вы можете соблюдать нирджала и кадыши, даже не пить ни одной капли воды, а иначе вы можете покушать фрукты или какие-то продукты, которые разрешены в Экадыши. А затем на следующий день вы должны прервать Экадыши. Также вы должны во время Экадыши совершать парикраму. Jai Jai Shri Ram. हो गया।